Intan. Gue Bunga. Gue Mima. Ayo kita ngomongin Love You Teacher episode 6. Satu dulu ya. Satu ya guys. Katanya dapat kisi-kisi 78 harus nonton bareng. Tapi emang harusnya gitu. Soalnya kan kita waktu episode 3 Enggak satu sendiri, Oh, dua, tiga, gitu. kok gue ngomong 3 ya? Tahu. สถานที่ Rada lupa gue. Emang? Oh, ini kemarin. Oh. ความจริง แต่ในวันประชุมผู้ปกครองผมจะกลายเป็นสันครับจริงๆเรื่องที่ฉันเป็นห่วงไม่ใช่แค่เรื่องครูโซล่าคนเดียวค่ะ Kapuk. Kamu kok di mana-mana ya? ต้องขอโทษผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ผมยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ Oh katanya di komen itu tuh dia punya temporary license. จะจัดการตัวเองได้นะคะขอบคุณนะคะ Ya boleh. Ya, boleh. ขอก่อนเลย Kun Peng. มันจะเป็นแฟน2 เท่าเลย Aduh. Apon. Sedih ya Apon. Sumbang. C E minor, D minor ke Ke G. G. Lagi. แปลกๆว่ะเพื่อนเมื่อก่อนมึงเคยเล่นได้นี่แล้วทำไมจู่ๆเลิกเล่นไปวะ Kenapa, Pon? Some trauma shit happening. เปล่าก็แค่เรียนหนักอะกูก็เลยเลิกเล่นไงไม่เป็นไรมึงซ้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กลับมาคล่องเอง Harusnya sih memang kayak riding a bike ya. Harusnya dia harusnya ingat. Muscle memorinya harusnya masih ada. Oh no, he not out. ก็แก๊กๆตลอดเลยนะว่าถ้าจะไม่ดีแล้ว He not out yet. ไม่ใช่ตัวแม่เอ้าคุณแม่สวัสดีครับอ๋อช่างทำห้องหรอกเหรอ Oh no, he Is it doesn't sun know. atau solar? Sun kayaknya. Solar. แต่กูไม่กูปรับทุกอย่างไว้แบบพอดีแล้วมึงอย่าปรับอะไรมั่วได้ไหมวะเพื่อนไอ้จี้ There's no time for that. ตอนเครียดจะตายห่าอยู่แล้วแล้วมึงจะเครียดอะไรขนาดนั้นวะกูยังไม่ได้บอกแม่กูเลย That you gay? ว่าแฟนกูเป็นผู้ชาย How can Damn. you Okay, that. hide that for Oke. 8 years? Tapi oke, gue mengerti tapi gue tetap side eyeing nih. Kayak 8 years loh. Lalu kan rencana orang beda-beda. We don't know. Kasian banget Sam kalau kayak gitu. Wino tapi tetap gue kayak Sammy. Sammy tuh bule ya? Iya. ya boleh. Bulenya bule banget ya padahal. ไม่ต้องกังวลนะคะช่างทำงานไปได้เลยค่ะ Oh enggak, dia tahu enggak, berarti ini solar. คือ Iya, ini solar. ผมไม่ได้เป็นช่างนะครับ นิติคอนโดต่าง Oh solar. พอดีวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์ Ikut panik soalnya dia. เขาหน่อยนะคะ Dan nggak mungkin Sunny tinggal sendiri nggak sih? จะมีเงินซื้อคอนโดสวยๆก็เลยอยากจะมาเยี่ยมสักหน่อยนะคะแล้วก็อยากมาเจอแฟนลูกชายด้วยค่ะ อยากเห็นว่าเขาสวยไหม Oh shit. Oh, kasihan dong. Tapi suai kok, Mei. Itu suai nggak? Suai toh? Cia. Oh. Tapi gue Sia. di itu seneng dia di preview. แม่กูเลยโคตรโหดเลย Tapi suai kan? Yang penting suai aja, suai. Oh no. Oh no. กับผู้ชายกันแน่อะ แม่ Oh, the backhanded comments. ฉันถึงต้องดูแลลูกอย่างดีไง No. ให้เขาอยู่ในสังคมดี Oh Oh shit. no. ๆเรื่องเรียนบัญชีใช่ไหมเราเป็นไงชอบหรือเปล่า ก็ ก็ต้องชอบอยู่แล้วแหละ Oh. ไม่
I know มหาลัยดีสังคมก็ต้องดี Shut up เรียกให้อยู่หอใน Aduh ด้วยนะคืนให้อยู่เองเนี่ยนะโอ้ย The backhanded comment aja sih jadinya, jadi buat anaknya nggak ngerasa aman. ขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่ยังไม่รวมต่อ Aduh, CG-nya. Tuhanku CG-nya. Aduh, CG-nya. Di mana tuh? Bukan di Thailand tuh kata gua. Kayak di perbatasan Thailand sama ini. Kambodia. Apa? มึงเห็นแม่มึงคนเนี้ยก็ดูเป็นคนทันสมัย Did he? กับปัจจุบัน Iya, yang dia inget tuh backhanded comment-nya. Di core memorinya dia. Ah. ผมแม่งกูไม่รู้เลยว่ะว่าแม่กูจะรับได้ไหมเรื่องที่กูคบกับโซล่า Let ใช่ครับ ผมเป็นแฟนผมแม่ Aduh. Oh, berarti dia dirumahkan nih, dia nggak ngajar. libur kali. Itu senang. เจอกันจนได้นะเรา Ah, thanks God. Oh, tapi serem nih. Iya nih kayaknya ya, kita udah nggak percaya ya, kenapa nih gue nggak percaya nih. Kayak nunggu a pin drop. Ya ampun, kayak Waisili katanya. Iya, yang penting sesuai kali Iya, ya. iya, yang penting sesuai. ดีครับ Atau dia sama orang lain gitu, tapi Biar- nanti sama Pomek dia kayak Aus, Meh. Aus. aduh, Meh, aus. Mei.โซล่าด้วยนะลูก ยังดีกว่าครับแม่ผมครับ นี่ถ้าแม่ไม่มีลูกชายนะ ป่านนี้แม่คงนั่งจิบเบียร์หรือริมสระว่ายน้ำแบบไม่สนใจ อ้าว What does it mean? What does it What do you mean? mean? ทำไมคุณแม่ไม่ลองดูล่ะครับ นั่นสิเนาะ What? แต่แม่ก็เลิกทำสิ่งที่แม่ชอบไปตั้งหลายอย่าง Wait, Damn. what is this comment? Meh, come The- on, Meh. Oh, so she trying to living with apa? Through him gitu loh. ปูนึ่งสมุนไพรโซล่ารู้ไหม ครับ แม่ชอบทำให้เขาเวลาเขากลับไปที่บ้านอะแต่นี่ก็ไม่ได้กลับมาตั้งนานละ โอ้ สงสัยจะลูกๆเรื่องงานแล้วเนาะ Apa Manis nih? banget, manis banget. Tata, aduh kenapa dia manis banget? Cakep kan? Yang penting cantik. Sesuai kan, Meh? เห็นคุณแม่น่ารักแล้วก็ใจดีกับผมแม่ขนาดเนี้ย So what happened between them? เก่งมากเลยแท้แต่ทำไม Aigu. Well, ผมเองครับคุณแม่สวัสดีครับ หนูจี้มาอยู่นี่ได้ไงอะลูก อ๋อ พอดีผมเพิ่งไปทำธุระผมไม่มานะครับ ดีจังเลยนะยังคบลูกชายแม่เป็นเพื่อนอยู่เนี่ยน่ะ ยังโชคดีนะครับ ที่ผมทำงานที่เดียวกับผมเองด้วยครับ เอ้าเหรอ นี่ทำงานเป็นนักตรวจสอบบัญชีบริษัทเดียวกันอีกเก่งกันจังเลยนะลูก aduh. There is so Aduh, much life. Pomek. Aduh. Why is your life full of Lies. why? Aduh, Tata Kayaknya itu traumanya dia aja sih, karena dituntut untuk alus Dia perfect. selalu Dia backstreet jadi- gitu, semuanya di backstreetin jadi sama dia. dia selalu takut untuk come forward, padahal biasa Iya, aja padahal biasa gitu. aja. Tapi memang suka kayak gitu nggak sih anak Yep. sama orang tua? Yep. Miskomnya di situ. จะ Miskomunikasi. ทำให้ชีวิตเรามั่นคงนะ Aduh. Walaupun sebenarnya kayak ibunya mungkin Akan ingin- mengerti. bukan akan mengerti, kayak Apa? dia sebenarnya kayaknya nggak ada yang salah sama omongan gue gitu ya. Baik. Cuman Backhanded butuh makanya. dia bicara aja. แม่เขาอยู่มปลายเลยนะ นี่เขาเล่นดนตรีด้วยนะลูก Aduh. Sedih juga dia. Aduh, flashback Aduh, lagi. Pon. Apa dia cakep sekali aku? SMA. Art attack. Nah. Apa rambut lu masih kayak gitu ya, Pon? Mom. Meh. Kenapa nggak Oh. gini? Oh shit, what happened to him? Dia abaikan bokapnya mati. Mam tadi Meh. Meme. Iya kan nyokapnya telepon kalau bokapnya mungkin. กลับตัวกลับใจมาตั้งใจเรียนจนสอบติด Aduh. Aduh, stop. ไม่งั้นนะ Apa? ผมว่าเราเลิกคุยกันเรื่องนี้ดีกว่า Iya kayak emaknya tuh nggak tahu itu salah, jadi kayak dia backhanded banget komen-komennya kayak gini. Aduh. Miskomunikasi aja mereka. Iya. คุณแม่ครับ อย่าท้าท
Oh, Tata. Pengen punya pacar kayak Tata. Pengen babying cowok. What is going on? Yeah, we know what's going on. Just Aigo. oh. โอเคป่ะ No. Ada ibunya gitu di situ. Mantap. Tata. ก็พยายามอยู่อะ ปอน โอ้ยกลัวว่าจะไม่ Ih, kecil banget anjir mukanya. ตัวสั้นได้ Jadinya dia tuh takut แล้วไหนจะเล่น ngelakuin apapun gitu loh. Iya, takut kayak backhanded comment itu dari mamanya. ดูใจดีอ่ะ Iya. Kind, like she's kind. Aren't you overthinking it? ตัวดีไปป่ะ Dia jadinya tag Itu sih overthinking maksudnya takut mamanya Iya, meledak Dia, gitu. dia takut reaksi Mama is mamanya. the reason I feel this way now. Kayak dia take everything for granted gitu kata-kata nyokapnya gitu loh. Apaan? เฮ้ยกูกลับก่อนนะ ต้องรีบกลับไปตรวจการบ้านเด็กๆอะ อ๋อหมายถึงตรวจรายการบัญชีของเด็กฝึกงานนะครับ Aduh. Ah. ไปก่อนนะ Si แม่ แล้วแม่จะกลับกี่โมงอะเดี๋ยวผมจะได้ Nggak ส่ง sopan. stay the night ya. Tuh, dia bawa go back. แม่ว่าจะขอมาค้างสัก2-3 วันนะลูก Oh. แม่รับสบายได้นะ ไม่ต้องกังวล No, jangan dong, Meh. ปกติกินข้าวกันห้องนี้ใช่ไหม Aduh, bakal ketemu San. วันนี้แม่โชว์ฝีมือดีกว่าเนาะ Banjir. I think it's good to come clean now. Apaan? SpongeBob. Service lucu banget. หนักเลยเหรอวะเพื่อน อะไรคะ เกิดอะไรขึ้น ขอ how to ไม่ให้แม่รู้เรื่องที่ผมเป็นครูแล้วก็สุภาพเป็นเด็กทีครับ Don't hide. ผมยิ่งตื่นสายอยู่ด้วยช่วงนี้ ถ้าแม่ตื่นมาแล้วเจอซันเข้าแม่แน่ ก็รีบพาออกจากห้องสิยะ Ya gimana dong, Ceh? Sudah Agak tetap bisa, aja Ceh. sama si J. Kapibara. Masa mamanya sih yang suruh di sofa? ๆว่า Oh no. เฮ้ย Ya di. นี่ก็ไม่ได้ซัน Digendong. Riweuh banget lu Apon kata gue teh. Syukur kenapa gue yang susu jadinya? Oh, tuh ke. Makanya mamanya harusnya di dalam aja nggak sih? Ke bawah mana? Oh, sekolah. Sekolah. Mm-mm. ทำตามแผนสำเร็จแล้วนะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับพี่ลุง Kaget gue. Kok lu bangun? มาทำอะไรที่นี่อ่ะ ก็พาซันมาหาทำอะไรสนุกๆไงอย่าบอกนะว่าลุงมีแผนอะไรอีกอ่ะ He always up to something. เองอะจะได้ไปอยู่กับผอสดชื่น อะไรกันวะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นวะ แม่กูกับซันคุยกันแล้ว Weh, Dude, you just break the love you. นี่ดู Udah pergi Udah orangnya. pergi.
Aduh, aduh. Apa lagi? Don't Apa snoop lagi? around Apa me, lagi? don't snoop around me, please for us. For us. Apa itu? Aduh, kartu itu, Kartu kartu nama. Pomek. Nggak, tapi Popek apa sih? Popek Auditor. lagi anjir. Ya ampun, dia sampai segitunya. Oh, pinter, pinter. Nice lah, ya ampun. Nice, Sarane, tapi sarane. lo, Apa? Aduh. ke kantornya. Oh no.บังเอิญจังเลยนะครับคุณแม่ จะไปไหนครับเนี่ย ให้ผมไปส่งไหม แม่ว่าจะไปหาพบแม่คนที่ส่งลูก ขึ้นรถมาได้เลยครับ Wow. Oke, udah apa? Udah diperhitungkan kah? Come on, Sponge Gang, Sponge Cake. Patrick, Sandy. Sandy, SpongeBob. คุณมีแต่คุณแม่เนี่ยแหละครับ ที่เข้าใจความเป็นผมมากขนาดนี้ แต่น่าเสียดายจัง วันนี้ผมไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยสิครับคุณแม่ อ้าวแล้วก็ไม่บอกแม่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก แต่ไม่เป็นไรครับในคุณแม่ก็ขึ้นรถมาแล้ว แล้วผมก็ว่างด้วยงั้นเราไปจ่าย Dia dari mana lagi? ซื้อของอร่อยๆให้คุณแม่กินไหมครับ ก็ดีเหมือนกันเนาะ Dia jadi bolos cuma buat Iya, kayak ini kayak I think you need to be honest deh. เอ้า Mm-mm. เป็นไงราบรื่นดีไหม ตอนแรกก็หนักเลยพี่ แต่ตอนนี้ยังดีที่สงบออกมาได้แล้ว แกนี่มันเลิศนะเนี่ยเดี๋ยวจัดการซันนี่อยู่หมัดละ ไม่ใช่ผมไปจัดการครับ Yo, slogan. Oh สั่งเรื่องอ shit. อกมาหมดเลยอะขนมที่พี่ซ่อนไว้ โอ้ยเสบียงรับฉันรับจบไปอีก ขออนุญาตส่งแบบฟอร์มงานเวทีคนเก่งครับ เอาไปไว้ที่โต๊ะเลยจ้าคุณโฟ For. ตามตรงนะพี่ ถ้าช่วง once, สั้นไปอยู่บ้าน once good, be ไอ้ once, เรื่องไปอยู่อ่ะไม่ be ติด twice. แต่เรื่องงอแงเนี่ยสิเด็กมันไม่คุ้นที่ด้วยอะแก ก็ต้องทนไปก่อนนะครับ ต่อให้จะร้องไห้ หรือจะนอนไม่ได้แค่2-3 วันเลยไม่งั้นแย่แน่ Apalagi nih? Ya itu lo kayak Jasper nggak sih? ท่าน Iya. ให้ตำแหน่งเซ็กซ์เข้าบอยกับนายไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่านายอะกำลังจะโดนครูภูมิไล่กำจัดทิ้ง หนักพูดเรื่องอะไรกัน ก็ไอ้โฟอ่ะมันได้ยินมาว่า เองอ่ะจะได้ไปอยู่กับ Oh. นายอ่ะคงจะไม่ใช่คนคูลๆอีกต่อไปแล้วล่ะ จะได้ไปอยู่กับคนป้าๆโอ๊ยจะมาเชื่ออะไรกับพวกโฟคิงเอ็งฟังไม่ทันใช่อย่าไปฟังไม่ทัน วางตรงนี้ได้เลยครับ Insane. แม่ครับนะครับที่เข้าใจความเป็นผมมากๆขอบคุณคุณแม่มากนะครับ Ai, dijilat, เล่น dicelupin. สิจะมาทิ้งของมีกลิ่นไว้ในรถนานๆเนี่ยไม่ได้หรอก ทิ้งไว้ในรถนาน แม่เข้าใจความเป็นจี้แล้ว คราวนี้นะ จี้ต้องเข้าใจความเป็นแม่บ้างนะลูก Maksud? พาแม่ไปหาพบแม่ที่ออฟฟิศทีนะ Au, gue. ๆออฟฟิศมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับคุณแม่ Au, Ya apa-apa. Au, gue nggak Kalian tahu. mau ngapain gitu? Nggak bisa. Gue. Iya, mau styling kau sampai kapan? I'm begging you. Mampus lu. Back to the inilah elementary school lah. ตั้งแต่พบแม่เข้ามหาลัยเขาก็ห่างจากแม่ไปเลย Well, Well, coba di Well, Tante. introspeksi tante. Tante, kamu Tante. introspeksi diri dulu tante. แม่จะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกชายแม่เลยอะ Di oh, guilt iya. tripping sih ini. Si J, mampus lu. Nggak bisa kan lu, nggak bisa kan? Mampus lu. Nggak bisa nolak. พาไปอีกก็ได้ครับ I'll take you there in the midnight hour. I can feel the fire just under you wanna take you there. มาติดต่อเลยครับแหมพี่ มาใหม่เหรอครับ Aduh.
Did you? ผมขอเข้าไปวนรถไม่เกิน10 นาที ผมรีบออกมาเลยครับ ดูแลความปลอดภัยที่นี่เขาดีจังเลยเนาะ แม่ ใช้บัตรพนักงานแตะที่เครื่องได้เลยนะครับ พอดีผมลืมเอาบัตรมานะครับ Aduh. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่นางบาทลูกชายทำงานที่นี่ Masnya juga nggak tahu. ดูเหมือน Iya. Gue kira si Apon. This is too much gak lah ya kan udah. ทำอะไรไม่ถูกจนสติแตก Dipegang. ห้ามเขาก่อเรื่องเลยแล้วก็อยากให้เขารู้ความลับในโรงเรียนเข้าใจไหม It's too much, Apon. Just come clean. Itu Now. mamanya si Jem pas di presiden kan? Ya Pas ampun, presiden. anak-anak ini. มาเป็นแบบไหนนะเขาตั้งใจจะจัดอะไรกัน Oh no. Get For, work. for kamu tuh asumsi for. หนูตี้แม่รู้แล้วนะ Nih. He not work here. ว่าหนูเป็นครู แล้วไม่ยอมบอกกับที่บ้านใช่ไหม Maksudnya? คุณแม่รู้ได้ไงครับ Ji, what the fuck? แล้วก็อยากจะปิดเรื่องนี้ให้พ่อแม่ตัวเองรู้ Aduh. Don't make it worse gitu. Aduh. ที่พ่อแม่เข้าใจนะ คนเราก็โตๆกันแล้ว จะมีความลับบ้างเนี่ยแม่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานี่เอางี้นะ แม่จะไม่ทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่ โอเคปะแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรปะจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องไงล่ะ ฉันอะโคตรเกลียดเลยเวลาที่ผู้ใหญ่เขามีความลับกันว้าวว้าวว้าว Elsa. อ้าวเฮ้ยมันจะไปไหนนะ เล่าให้ฟังนี่ฝากฉันนี่นะครับ อะไรวะ ไม่รู้มันต้องทำกับเราด้วยอ่ะ Ya. Well, ไม่อยู่คนอื่น แบบเนี้ยก็ต้องทำเหมือนคุกกี้ในนิทานแล้วแหละ ฮะ ต้องทำอะไรนะ ก็หนีสิจ๊ะ จะรออะไรอยู่ซัน Elsa, Elsa, no! Elsa nggak gitu Elsa. Girl. Elsa. เป็นไรมากวะกูอ่ะไม่เป็นไร แต่แม่มึงอ่ะชิงกลับไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเนื้อคู่ที่ซื้อมาเสียก่อนอะไรกันผมเนี่ย Makanya jujur aja, Pon. กูเมฆกูถามมึงจริงๆนะ Apa tuh? มึงจะโกหกแม่มึงไปอีกนานแค่ไหนวะ Exactly. Tell Yeah, him. you can keep it. กูเป็นแค่ครูอ่ะเขาก็ดูไม่อะไรนะ Duh. Because you are not his son, her son. You are not her. Wih. โหพี่โอ้ยอะไรกันวะเนี่ย Let them meet. Oh. กลับมาแล้วเหรอ Hilang sebentar. Emang dia bisa pulang kayak gimana dia pulang? Dia kayaknya dia kan runaway, dia nggak pulang. Teman-temannya bilang dia ke kondo. นี่มองหาอะไรเหรอ อ๋อเปล่าแม่ Sia. ลุงป้าคนอื่นไม่ได้นะ Sam auntie? Oh no. Wah. Ayo. ตัวนี้ป้าคนไหนอีกอะแย่งที่นอนตันปะเนี่ย Oh my god, Andri. Pon nggak bisa โอ้ย bermain. เข้าใจครับ นี่เราเป็นครอบครัวเดียว Oh, so, just speak. What is going on? Serem. Takut. Abang maksudnya udah pancak-pancak berkaca-kaca, gue udah takut nih. Serem. Kita juga ikut pancak-pancak deh. Tuh. Gila. Kasian Mbak, anak begini mau dibuang. เราจะบอกว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุโซล่าก็มีอาการแบบนี้เลยเหรอ
ให้โซล่าเขากลับมาเป็นเหมือนเดิม โอ้เคียวโบ เพราะงั้นแม่อย่าไปโกรธโซล่า Aduh. Aduh, dia takut banget sama nyokapnya, astaga. Makanya mamanya tuh emang harus hati-hati ngomongnya. I mean, it's hard to be single mother, you know. Iya. เอาคอยแบบหน้าแม่มาตลอดหรือเปล่า Aduh. 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 Mampus gue. Aku tidak mau masuk ke sini. กูว่าแม่ไม่เข้าใจครับ Oh, it's hurt me. นี่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะ Oh shit. We're done guys, we're done. ไม่ใช่แค่ลูกเลยที่โตขึ้น อะไรที่แม่เคยรับไม่ได้ ตอนนี้แม่ก็เข้าใจมันมากขึ้นแล้วนะ Iya, oke. Bentar. Apakah tapi What is wait, this? wait, What is wait, this? wait. What is this? Aduh, takut banget. Gue takut banget gue. Apa ini udah pancak-pancak nih? เรายังไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยนะ Kenalan dulu sama si tante. พาฝัน แล้วหนูล่ะ ชื่ออะไรครับ Siapa kak? ชื่อซัน Nggak ngapain ซัน nih? เก่งเป็นอายุมากครับ เสียอย่างเดียวดื้อไปไหนไม่ดื้อจริงๆแล้วอะซันเป็นเด็กดีมาก มันก็ตั้งใจเรียนด้วยใช่ไหมลุงใช่ก็ใช่แต่ดีมากๆเลย ถ้าพูดจาเพราะด้วย Dia ngambek. แม่ว่าข้อดีของการเป็นเด็กเนี่ย ก็คือพูดจาตรงไปตรงมา Holy อ้อม shit. ค้อมเหมือนคนโตๆหรอกเนาะ Wah. และอีก Origin. นะแม่ว่าสันก็ไม่เห็นดื้อสักหน่อยนะลูกเนาะ ใช่ Ih, bangsat lah. คนสอนนะฮะ Wait. มาดูนี่ดิ เป็นครูแท้ๆแต่ดันดื้อกว่าเด็กทั้งเรียนก็ได้ Kan? Kan? Jreng. Kan? Kan? Jreng. Kan? Kan? Iya. Otoke, Kan? gimana? Otoke. Aduh, Otoke, ya ampun. otoke. Ampun, banyak banget bohongnya. นี่ลูกไม่ได้เป็นพวกตรวจสอบบัญชีเหรอ The May เคยเป็นครับ slayed it. Slay that. She's slaying. And ตอนนี้เป็นครู สอนเด็กประถม ครับ oh god, there is so much light. เวลาออกเดี๋ยวนี้ Where? I know it. Why? ใครลาออกกับแม่เดี๋ยวนี้ Something happened. แม่บอกให้เดี๋ยวนี้ได้ยินไหม Aduh, Sannya ke trigger gak? ของแม่มองหน้าแม่ บอกว่าลาออกเดี๋ยวนี้ แม่ไม่ยอมนะบอกแม่ไปลาออกกับแม่ไม่ออก แม่เลิกบังคับผมทันทีได้ไหม แม่ไม่ได้บังคับ แม่บังคับ แม่บังคับก็ได้ แล้วแม่ผิดบ้างไหมที่อยากเห็นอนาคตลูกแม่ดีเนี่ยฮะ แล้วชีวิตของมันไม่ดีตรงไหนอะเป็นครูมันไม่ดียังไงแม่ What ก็ if? เป็นครูเหมือนกับผม สอนโรงเรียนเดียวกันด้วย แล้วทำไมแม่ไม่ว่าที่ แต่แม่มาว่าผม No, ที่ yes. ผมต่างยังไง สุดท้าย แม่ก็ใจดีกับทุกคน Accept. ยกเว้นกับลูกตัวเอง Okay, close the curtain. Close the curtain. Show's over. Show's over. Aduh, perih banget gue. Nah, Oh shit. Tidur aja deh. San, tidurlah deh. Tidur deh. ayo, Popeye need solar. Aduh, that eyes. I know. Something's gonna happen. Tapi kayak
Waduh, jangan fokus ke CJ. Itu Apon aja Apon. Apon! Apon nanya. Apon, come the fuck. No. Calm down. Calm down. You need to calm down, okay? Take a breath. We can do this. Anjing lah. What you gonna do? What you gonna do? Don't. Ah, gue kira dia mau ngancurin. What happened in that night? Ketika dia perform, what happened? Flashback. Flashback tah. Oh, Hot move. Hot move. fancy. Aduh, sayang lagi nih gue. Kayak gini-gini nih, nangis lagi tuh gue. Nyokap ya datang. Nice Apon. Oh shit. Nggak di tengah-tengah manggung juga tante. Wah, emaknya Nanon nih, Amin Pran. Bad Buddy begini juga. Oh. Oh no, nggak ketika dia manggung dong. Shit. Oh. Interview apa? University? Not in front of everyone. Oh shit. No! No! Oh fuck. Oh my god. Oh no. Okay, that's so cruel. Oh my god. Oh Apon, I'm so sorry. Oh my god, that must be so traumatized. Is that sun? It's sun, right? Cengeng gue. Gimana ya? Oh. Sedih banget. Oh, cengeng, gini-gini gue cengeng. เอาเลยนะไม่ทำตามนะ Damn. ใช่กูหมายถึงเมื่อไหร่มึงจะเก็บของของมึงสักทีเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องย้ายออกแล้วถือว่าละเก็บพรุ่งนี้ยังทันนี่มึงเรียกอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นซะหน่อยแค่อยากอวดแต่ Astagfirullah. Astaga. Anak muda ini. Kyoyo. นี่มันบ้านะมาเลยมาแล้ว Kok mereka berdua mirip ya? Di mana sih mirip? Senyum. Oh. Why you stop playing music? Mamanya menghancurkan gitarnya di depan orang banyak. At the same time, he's hurt too. Oh my god. Oh, dia ke Sawar pun gak cerita ya berarti? A shame.
Oh, he seem happy. ดูมีความสุขดีนะ Masa sampai dihancurin gitu ya sama mamanya. In front of everybody. Nangis ya? Nangis. แรก Oh. Oh no. Na 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 na. Nice. Is that? It's sun. It's supposed. It doesn't look like sun. Is it solar? Or is just react? Kok lagunya nggak? Oh. Di kepalanya dia nggak sih itu kedengeran? Mm-mm. The feeling. Gak bisa. Ih, anjir gue cengeng banget. Sumpah cengeng banget. Sigma boy. Oh, son. ลุงเล่นกีตาร์แล้ว Setelah berdarah. Jadi setelah dia berdarah dia bisa. ขึ้นกับแม่คืนนี้ Fuck, kaget gue. Iya. แบบนี้แหละยังมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะหล่อว่ะ Jangan tiba-tiba bikin kaget aja. Tahu sumpah najis. Pop Mac. I think he got accident but just small. ฮัลโหลค่ะ Son. Halo Kak. ค่ะ ลูกชายดิฉันเองค่ะ Bisa kan? อยู่โรงพยาบาลเหรอคะ Sajesin. Bukan tante. Nggak mungkin lah kayak gini lah tante. Nggak mungkin kayak gini lah tante, gimana? Tante. I think he just codet di sini doang. Kata dia siapa? Tante Siapa ini. pula? Siapa pula tante-tante ini? Meh, Nih. Salam ya. oh, jarinya doang. Duseyo. Ini susternya juga diem-diem aja lagi nih suster. มาไหนนิว Terus kenapa ditelepon? Kakak sih nggak bilang sih kakak itu. Oh, gitarnya yang kena. ผมนั่งอยู่ริมถนนแล้วรถก็มาเฉี่ยวเข้าอะครับแต่ผมปลอดภัยดีที่ไม่รอดเนี่ยคือกีตาร์โดนเหยียบสะเละเลย แล้วนี่เรายังเล่นกีตาร์อยู่อีกเหรอ จริงๆเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นนะครับยิ่งตอนเนี้ยยิ่งต้องเล่นเพราะเป็นทางเดียวที่ทำให้โซล่ากลับมาเป็นปกติได้ ไม่ Let's just แม่ talk. ช่วยทีเดียวผมไปได้ไหม Oh, Oh, that's เล่นกีตาร์ an insane
thing to say a child to the mother. Yes, it's A little kinder. Oh. Not like, can you be kind to be like, just a little. Not even a full. Damn. Rounder. And he have to ask that. It's so sad. แม่ขอโทษนะ แม่ผิดไปแล้วจริง Hmm. Meinya juga emosian kayaknya ya. ๆ ต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ห้ามอะไรลูกอีก แม่สัญญานะ แบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าสัญญากันหรอก แล้วสัญญากันเขาต้องทำแบบไหน ต้องเกี่ยวก้อยด้วยสิ มางั้นเรามาเก็บ Tap ไว้ tap apa sih itu? Nah, 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 nah. Touch, 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 touch. เปลี่ยนใจละกอดกันเลยดีกว่า Son is a hugger. Ah, lucunya. Nah, oke. เดี๋ยวคุณแม่ก็จะได้เห็นนะครับว่า Si J apa kabar itu ya mobilnya? Habis nabrak gitu. บอกได้อยู่แล้วคุณแม่บ้านสองเก่งมากจงไว้เวรหน่อยต่อไปเป็นแม่เก้าอ่ะคู่สองเลยนะเชื่อว่าทุกคนจะทำได้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม Apa yang kau ajarkan, Pon? Itu apa, Pon? โซนี้เลยลูก Sorry lalu. Meh. Enak Apa itu? Gitar. Oh, definitely. Itu maksudnya ini dikasih gitarnya di depan pas dia lagi ngajar. Wih, cakep. Kasih gitarnya di pas lagi ngajar. Iya. Ya udah. Buat ngajar kali. Kak. Oh, itu kelas Elsa ya? Dia tuh megang kelas Elsa. Dia kayaknya enggak deng. Gue kira megang kelas Elsa tuh si Tata. Tata, Dia kayak math tapi teacher deh. Dia math teacher. Oh iya iya benar. Satu ditambah Satu. Ah, kenapa nggak ada lagunya ya? sama. Copyright. Copyright bener ya. Di YouTube ya soal ini kan. Kalau nggak di YouTube bisa tuh. Oh, Mabuk lah semuanya. cakep. Emang enak bir habis kerja. Gak pernah gue. นี่ Ya. ถ้าโซล่าเกิดไม่หายขึ้นมา Jangan bilang gitu lah, จ Meh. ริงเหรอ แม่เสียมูดหมดเลย เฮ้ย แม่ไม่ได้ว่าอะไรจริง Mitigasi resiko tuh Menya. Itu gimana? ๆ ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะ แม่จะช่วยดูแลเอง ขอบคุณมากนะครับแม่ Maksud. จริงๆก็ผมเป็นคุณแม่เขานี่แหละครับผมมันมีกำลังใจอยากทำทุกอย่างให้ผมได้ Tata, what happened to you juga nih tadi? Harus apa lagi nih yang terjadi antara dua orang ini? Lucunya. Lucu deh gitarnya. Heeh. Cakep. Kayak main-main gitu tapi. Kostum. Kayak plastik tuh enggak kan itu? Enggak. Kayak dilukis kan. เพลงนั้นไม่ค่อยออก Handmade. แต่จำได้ว่า Itu si Santa makan apa sih? Makan seafood ya? Apa sih? Bir. Mesha yang ini tuh. Oh. Iya. Es krim nggak sih tadi itu? Hah? Nggak tahu. Jadi kepengen ini udang. Kayak udang ya? Oh my god. Kalau kita di Bangkok enak tinggal ke Sevel. Udang. Ya well. Well, Nggak di Bangkok Not kita. everything we can get. คืนแม่ ไม่ต้องเขินเล่นไปเนี่ยมันมองแม่ Kan kayak gitu enak, kamu jadi bangga sama anakmu lah, Meh. mana punya pacar lucu, cakep.
Baik hati. Nah, masalahnya ini apakah sudah selesai apakah Belum nanti ada lah. enggak yang si Mei ini apakah sudah selesai apa ada Kayaknya ada eskalasi? lagi deh. Pusing banget. I have something to show you. Oh no. ดีจังที่มึงกับแม่คืนดีกันแล้ว Kenapa ekspresinya begitu? ขนาดนั้นเลย ตั้งแต่กูรู้จักมึงมานะ Anjing. เหมือน Setengahnya lagi, 6 episodenya bicarain tentang solar. 10 doang, 10 doang. Oh iya, 4 lagi berarti ya. ตอนนี้กูวางได้แล้วนะแต่คงจริงๆเนี่ยกูกับแม่ก็เพิ่งจะเข้าใจกันได้เรียนรู้ I'm scared. Ya, ini serem deh, serem deh. Deg-degan ya. คนแบบนี้แหละยังมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะโหหล่ออ่ะคุณโชคดีจริงๆเลยที่มีมึงเป็นแฟน Scary ya? Iya. Scary ya? So scary. A little bit scary. Kayak gue takut kayak someone take it away from us gitu kayak langsung Tiba-tiba di stage gitu deh. Iya. Set. Tiba-tiba lagi happy-happy nih. Something shit happen. Always happen. I just was lucky. ที่มีมึงเป็นแฟน Oh. Oke, oke. I also Muka lu takut. I'm also glad. I'm also feel lucky. I also feel lucky. I do feel lucky. Oh. Dah selesai. Be happy. Udah selesai. Be happy. seru banget nih 6 episode udah selesai. Oh, Yeay. ทำไมทุกอย่างที่ซันหลับกันเลยกูเบื่อซันแล้วไงพี่เอาเช่นครับมีใครเห็นซันบ้างไหมครับ วันนี้พวกเรากำลังจะมาทำภารกิจนะพากันไปหาคุณแม่ Oh no, Elsa. อะไรดีวะซันนี่ What? Why you scared with that? เรื่องอะไรกันครับ Oh shit. We are right, guys. ที่เธออยู่คนนี้เป็นความเป็นกู I think we are right มีกูไหม about the mom. ya bukan mamnya ya. Yeah. Did he get kidnapped? As a baby? Oh, as Kan as a yang kid? gue bilang kalau Toddler? dia tuh umur 6 kurang 10 bulan. I think we are right about the mom. Enggak soalnya Kayaknya kita bener sama tapi mamanya. bagus juga ya emang dari awal tuh nggak ada motherhoodnya sama sekali gitu Iya. nggak ada mother instingnya Iya. gitu loh. Iya, sus gitu kan. Kayak kenapa lu gak kasih tahu langsung? Ini kan untuk recovery anak lo. Karena memang dia tidak tahu. Iya nggak tahu atau ditutup-tutupi kita nggak tahu. Tapi kayaknya kita bener deh soal itu. Bukan mamanya itu. Iya. Bukan Damn. mamanya. Damn. Deh. 4 episode lagi. Ya. Serem ya guys, episode Ada 6. takut, tapi itu Takut. itu udah Udah, di end. udah di Udah end. Soalnya ada yeay. Tadi pas gue di ending itu what is going on again gitu loh. Gak nyaman gitu. Gak percaya. Dengan kebahagiaan itu gue tidak nyaman. Masa kayak apakah segampang itu nih si Popek udah sama maknya terus bisa happy ending. Enggak deh kayaknya. Si Elsa bawa pulang. Dia dari kemarin jadi mastermind yang membuat ini semua chaos gitu. Bikin masalah terus Make it dia nih. worse. Tapi seru banget kalau nggak ada Elsa, King, Four, Iya, gitu. lucu Kayaknya banget nggak ya akan- mereka. nggak akan ada yang kayak Elsa, lucu-lucuan ini. Aurora. Iya bener. Aurora betul. Elsa. Dan si Four itu Four juga lu ngomong super lu dengerin apa sih orang Sumpah. itunya? Sumpah orang cuma dititipin doang, anjir. Four. Sumpah ini orang-orang tuh kayak Dek Four. si Gen Alpha ini tuh Iya. beneran udah kompor semua nih, si Elsa juga lagi. Kalau aku akan run away gitu. What are you waiting for, son? Gitu. The fuck Elsa? Emang dasar Elsa. Elsa. Begila sih Elsa. Kocak banget lu, sumpah. We waiting for pin drop. Iya, katanya kan yang di komen harus nonton 78. 78 karena
Iya, kayak Kayaknya berhubungan, deh, iya. kayaknya berhubungan. Karena kayaknya kalau di 6 itu backstory-nya Popmek, 78 tuh kayak mungkin kita akhirnya tahu Sun itu siapa dan dia kenapa, dan akhirnya yang pada bilang sedih-sedih itu loh. Akhirnya kita tahu sedih-sedih. Kenapa ya juga udah nangis. Gue tuh cengeng banget anjir kalau udah masalah keluarga, emak anak, bapak anak, sibling, udah deh, gue udah dead aja gue gitu loh, udah kayak apa ya, tusuk-tusuk aja hati gue gitu. Gue lebih suka episode ini daripada episode sebelumnya. Ya, Soalnya kita mulai bahas tentang Personalnya konflik lagi gitu. Dan di sini lebih banyak kita ngelihat Sun juga gitu loh. Dan dia sangat helpful juga ke Popmek gitu. Dan apa ya, mereka ngebahas tentang relationship-nya Popmek dengan nyokapnya itu kayak it's very common happening gitu, tapi dibahas gitu loh. Kayak sometimes kita as a kid gitu loh, sebagai seorang anak itu pengen ada hal-hal yang pengen dicapai karena untuk pleasing our parents gitu kan. Yeah. It's happening Yeah. gitu loh. It's Asian- naturally happening gitu in Asian parenting. household. It's happening gitu loh. Apalagi ketika ngelihat si Popmek kan sepertinya dari keluarga ini ya, dia single mother. Iya. Ketika lo single mother itu kan lebih berat ya Susah. bebannya. There is so much to prove. Especially ketika si Popmek ini tetangganya si J. Iya. Gitu loh. Kayak I need my son to be better for his future. Karena gue adalah seorang single mother gitu. Iya. Gue bisa kok besarin dia seperti dia punya kedua orang tua gitu loh. There's a lot of pressure sehingga lupa bahwa Popmek itu nggak butuh itu doang gitu loh. Dan itu tuh ngelekat banget ke hatinya dia sehingga dia harus ngerasa perfect tanpa celah gitu di depan nyokapnya. Jadi dia banyak banget kebohongan gitu. Padahal ketika itu udah reveal dan kita bicara dengan hati ke hati, It can maksudnya semua bisa bicarakan. Karena kayak at the end of the day lo sayang sama anak lo dan lo Iya, sayang sama sama- orang tua lo gitu. Cuma cara mereka berkomunikasi memang dari dulu tuh kayak nggak nyatu gitu loh. Kayak Popmek mikirnya tuh yang backhanded komentarnya emaknya Iya, doang. dan dia selalu berpikiran kalau nyokapnya masih orang yang sama, Orang yang yang sama. nggak evolve juga gitu loh. Betul, yang kayak udah orang tua akan selalu kayak gitu, padahal kan nggak, orang tua juga belajar gitu. Dan kayak emaknya tuh kayak apa ya, di dalam kepalanya dia tuh mengarahkan gitu, Iya, tapi betul. caranya tuh salah gitu. gitu. Caranya tuh nggak bisa diterima anaknya, malah bikin trauma. Yang kayak dia ngancurin gitar di pensi sih metal ya, itu kata gue metal. Peak banget mother. Mother. That insane. Aduh ya. That was insane. Itu beneran kayak forcingnya tuh beneran semaksa itu. Iya. gitu, Itu semaksa kayak itu. nggak cuman gitar yang dihancurkan hari itu. Iya, hatinya Popmek juga Popmek. berkeping-keping sampai dia nggak bisa main sampai gitar lagi. iya, loh. sampai nggak bisa main gitar lagi, sampai gemeter dan segala macam. Itu tuh bukan cuma sedih atau apa, itu malu anjir gitu Gila. loh. Satu sekolah tahu segala macam gitu. Sedih, aku sedih. Apalagi nanti kalau backstory-nya Sang dah udah Kebuka ke-reveal. ya. Dia ada ketika Kayaknya lebih epic. Kayaknya Iya, lebih sakit deh. sakit kayak Kalau misalnya kita bener soal mamahnya ya. ditinggalin kayak dia sama mamanya. Apa kayak nggak tahu nah dia. Is that is really his mother? I don't think that's his mother. Kayaknya It's not his bukan deh. mother. Bukan, kayaknya bukan yang mamahnya. He get kidnapped, he get abandoned, he get I don't know. Tapi kok kita tuh kayak 45 tuh bukannya jelek ya gitu, tapi 45 tuh karena mereka based on events. Iya. Jadi itu kurang kerasa dalam gitu loh. Padahal kayak gue suka banget ketika Love You Teacher itu ngebahas karakter dan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, yang kayak gitu-gitu. Gue tuh lebih suka ketika Love You Teacher melakukan itu. Tapi karena 45 itu event based kayak pentas, kayak rahasia si Popmek yang dia nggak punya license kebongkar Itu dan lebih- segala macam, dan kasih kapuk yang kayak gitu-gitu. lebih ke administrasinya sama Iya, yayasan lebih gitu ke kan. plotnya gitu. Gue tuh ngerasanya ya, kadang-kadang seriesnya JMM tuh memang suka kayak gitu, suka kayak udah kasih dulu plotnya, padahal kalau lo ngikutin beneran karakternya, apa yang mereka butuhkan, nggak cuma lo kasih
kejadian yang harus diselesaikan itu tuh lebih ngena gitu loh. Karena kayaknya ternyata waktu lu mau masuk lebih dalam ke karakter Pop Mac, yang dibutuhkan dia adalah temuin langsung aja sama mahnya, kebuka deh tuh semuanya. Maksudnya kan yang kalau misalnya kita ngambil angle-nya dari kayak gitu bisa lebih dalam, bisa lebih heart wrenching gitu loh gitu. Jadi nggak sekedar plot ditaro untuk apa gitu loh. Tapi berarti kalau dipikir-pikir, kalau kita take out episode 4 sama 5 nggak ada apa-apa juga sih. nggak ada apa-apa juga. nggak berubah gitu. Nggak signifikan sebenarnya. Episode 6-nya tetap bisa jalan sebenarnya. Iya. Jadi episode 4 misalnya dia. Iya. Tapi mungkin itu lebih untuk yang episode 4 mungkin untuk kayak menggambarkan relationship-nya dia sih yang Sama dulu. anak-anak. Enggak, yang sama yang dulu itu jadian. Oh. Which is ya. Ya udah bisa. Kenapa? Gue masih questionable yang episode 5. Iya yang masalah License. Aja sih. Ya udah, karena kayak udah kerja juga, dia kan nggak lulus tes yang buat jadi akuntan itu kan. Akhirnya dia ada temporary license untuk bisa masuk ke sekolah yang sama kayak si Solar gitu. Tapi emang ada beberapa elemen di series ini yang lo bilang udah biarin aja gitu ya, gitu kebanyakan yang biarinnya buat yang kita ya, maksudnya buat penontonnya, bukan mereka yang ngebiarin, cuman kita kayak udah biarin aja emang begitu. Iya, gitu. karena kayak gini, ini tuh kayak kita milih plot mana yang mau kita ikutin. Kayak gini misalnya ya, kalau kita bikin cerita action, kita lagi kejar-kejaran, terus kita yang di dalam mobil tuh nabrak orang, jebret, yang diikutin kan kita yang lanjut kabur gitu loh. Ya yang orang yang ditabrak, siapa yang tahu dia kemana, siapa yang tahu mayatnya kemana. Tapi kalau misalnya kita mau di drama, orang lagi kejar-kejaran, jebret, yang diikutin tuh orang yang ketabrak, keluarganya gimana, sedihnya mereka, terus nanti review lagi backstory kayak gimana. Itu kan kayak pilihan aja sih gitu. Jadi kayak waktu di episode 5 kayak gampang banget cerita selesai kayak gini, gue justru gue kayak ya cemen, tapi kayak ya udahlah. Udah. Soalnya menurut gue mereka emang menangnya di karakternya itu. Iya. Itu yang bisa ngebuat gue ya udah gitu. Kalau yang lainnya ya udah gitu. Soalnya menarik banget semua karakter di ini ya, di Love You Teacher gitu. Sampai anak-anaknya pun suka banget gue. Si geng kompor itu. Kalau nggak ada mereka tuh season nggak akan have fun dia. Gitu. Gak bakal kejadian tuh tadi yang kabur-kaburan itu. Iya. Tapi I wanna take times untuk praising chemistry-nya Santa sama Apon sih. Gue tidak menyangka aja gitu. Kita tuh selalu bilang kayak, ini kita pertama kali nonton Santa sama Apon, padahal kita nonton mereka di MiNT anjir. Kita tuh lupa. Oh iya bener. MiNT. Enggak, tapi di BNT enggak, ini my first experience with Santa and Pert. Ya, we Ya. saw Mianti. We don't talk about Tawan dan sama Aran. We don't talk about them ya. Terserah. We don't want them together. Ya ini pengalaman pertama kita, jangan dikontaminasi. Dia pertama. Karena gue tidak mau men-ship dia sama Si Tawan sama Aran, itu gak mau gue. Beramat. Dan kita kan nggak nonton di Perfect Ten Liners kan, justru debutnya mereka, karena masih ada. Oh, itu debutnya. Ya kan dengan gejolak-gejolak. Oh iya, betul. Gejolak-gejolak masa lalu itu kan. Oh iya. Ya Iya. kan gitu. It's coming. Coming back to you ya gitu. Tapi gue suka banget dengan senatural apa mereka playing with each other gitu loh. Jadi ketika kita ngelihat mereka sebagai pasangan yang udah established 8 tahun, kita tuh believe banget gitu. Karena gesturnya mereka, karena cara mereka kayak act around each other gitu. Itu tuh senatural itu dan se-at ease itu, semudah itu, kayak gimana ya, kayak nge-flow-nya tuh enak gitu loh. Kayak mereka tuh berdua waktu acting bareng tuh aksi-reaksinya mereka tuh enak gitu. Jadi main banget mereka gitu. Jadi ketika kita tahu ini udah 8 tahun, nggak ada, maksudnya ngerti gak sih, kadang-kadang tuh lu nonton BL, mereka udah established tapi masih awkward untuk pegang tangannya tuh awkward gitu rasanya. Kayak untuk duduk di sebelah aja tuh lu ngerasain berat gitu. Gitu. Soalnya di sini beberapa kali kayak misalnya cium pipi itu sangat apa ya? Natural gitu aja.
kayak si Pomeknya juga santai, dicium pipi gitu. Terus tadi juga yang dia di Piringnya? dorm, enggak di Oh, di cuci dorm. piring juga, di dorm juga kata-katanya tuh ya biasa aja. Apa sih kalau lagi orang Iya. udah selesai gitu ya? Maksudnya, ngerti gak sih? Iya, ada naturalnya gitu loh. easiness-nya itu. Kayak mereka tuh effortless aja gitu waktu main bareng gitu, waktu apa sih playing with each other gitu. Jadi kayaknya tuh untuk mereka ada apa ya mainin established relationship tuh enak banget ngelihatnya Iya. gitu, senatural itu. Dan apa ya, gue suka mereka di sini karena mature ya karakternya. Iya. Gue bisa banget ngelihat Apon sama Santa as a grown up gitu di sini. Iya. Apalagi Apon gitu loh, kayak Akhirnya dia udah nggak sekolah lagi. kayaknya dia udah dari awal, dari dulu banget tuh si Apon main series kayaknya selalu pakai baju anak kuliah, anak SMA. SMA atau kuliah gitu, Kuliah loh. gitu. Selalu ada di sekolah si Apon ya. Iya. Jadi seneng banget ngelihat dia main grown up gini karena udah keluar lah aura bapak-bapaknya ya Apon, lucu Iya. banget. Apon Iya, tuh udah gede memang, Udah kayak. gede. Dan udah mature juga di industri. Jadi it's about time lah anjay. So kalau nggak salah ada di mana dia tuh kayak ada bekas apa sih bekas 5 o'clock nggak bekas kayak kumis gitu. itu apa kalau ada anjir. Oh gitu. Itu kalau itu tambah mature banget Iya, mukanya. iya. Dia udah mature emang. Umur berapa sih dia? 25 ada kan ya? I guess Ada anjir, dia 24, 2001 dia, Oh, oke. seingat gue. Seingat gue dia segitu. Makanya itulah kayak enak aja ngelihat mereka, ngelihat chemistry-nya mereka. Gue nggak tahu bagaimana mereka di Perfect Ten Liners ya, dan kita tidak menghitung kita nonton mereka di Mi NT karena karakternya banget gitu. Tapi We kalau don't talk about them. Ever. tapi kalau di sini gue sangat bisa melihat ini tuh apa ya, chemistry-nya mereka dapat banget sih di sini menurut gue. Dan ini keluar dari mulut gue sebagai orang yang menunggangi kapal sebelumnya ya. Jadi jadi inilah enaknya move on gitu loh. Iya betul. Inilah enaknya move on ya. Jadi kita tuh legowo melihat sesuatu yang baru dan ternyata enak juga gitu. Maksudnya seru juga melihat Apon sama Tata gitu. Gue makanya nothing against anything, anyone gitu. Dan gue jadinya seneng ngelihat apa ya, Apon sama Santa di sini tuh nggak cuma dari chemistry tapi dari actingnya juga oke banget menurut gue. Gitu teman-teman. Apa lagi? Apa udah oke kok. Udah gitu. Kita nextnya akan 78, we'll see. Karena disuruh kayak sediain tisu Iya, kakak-kakak sediain tisu. gitu. Dia aja gue udah sediain tisu ya. Begini doang. Dia emang gampang nangis guys. Tapi gue cengeng ya. Jadi gue nggak kehitung gitu ya kalau gue nangis. Itu tuh nggak kehitung. Jadi kalau mereka nangis baru kehitung ya. Gue nangis tuh jangan hitung gue dah. Ya udah gitu aja. Oke. See you next episode. Bye bye.